Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di sana? Masih semangat ya untuk belajar jarak jauh online bersama kampus Universitas Siber Asia. Bagaimana minggu lalu live conference Zoom dengan dosennya? Sudah ada perbaikan nilai dan absen? Masih bisa ditunggu kali ya sampai tanggal 19 Februari. Jadi 19 Februari itu akan ada penginputan nilai. Jadi yang ada nilainya belum masuk, kira-kira boleh ditanyakan ke staf akademik atau ke dosen yang bersangkutan. Ya, oke, kita sudah masuk ke sesi 13. Di sini kita akan membahas tentang reading a text of holiday and learning about punctuation. Jadi kita akan membaca sebuah teks tentang liburan dan mempelajari tentang tanda baca. After learning this session, you will able to understand about concept of reading a text and concept of punctuation in the text. Jadi setelah mempelajari sesi ini, kalian dapat memahami tentang konsep dari membaca sebuah teks dan konsep dari tanda baca sebuah bacaan di dalam bacaan. Nah, di sini ada contoh tentang paragraf My Holiday. You can read together with me or you just listen. My holiday. My favorite holiday is the seaside. I want to do many things at the seaside, like fishing, making sandcastle, surfing, or windsurfing. My family wants to go to Mojakar in summer. We want to spend a week there in August in a hotel. It is the best month because it is hot and sunny. My brother and I want to swim, but it is very difficult when it is windy and there are many waves. My father wants to fish on the rock and in a boat. My mother wants to read a book and sunbathe. Di sini kita bisa melihat ada punctuation, tapi punctuationnya cuma dua, hanya ada dua. Apa ya kira-kira di dalam paragraf ini tanda bacanya? Yuk lihat sama-sama ada apa? Ya betul, ada koma dan ada titik. Koma and full stop. Jadi satu kalimat titik. Terus lagi satu kalimat ada tanda baca koma. Itu yang dinamakan punctuation atau tanda baca. Nah, di sini ada vocabulary that you need to know. Ada kosakata yang harus kalian tahu ya. Seaside, sand, castle, surfing, windsurfing, Mojakar, summer, span, windy, waves. Waves dan wave berbeda ya. Waves pakai S, dia ombak. Tapi kalau wave tanpa S, dia melambaikan tangan. Jadi artinya berbeda ya, tidak sama. Yang pakai S, dia artinya ombak. Tidak pakai S, berarti dia melambai tangan. Selanjutnya di sini, apa sih yang akan kalian lakukan pada saat liburan? What do you like to do on your holiday? Apa yang kamu suka dari liburan atau traveling? I like to take a photo. I like to cook in the kitchen. I like to sleep in a room. I like to buy souvenirs. I like to walk around the places. I like to stay alone in the beautiful places. I like to make new friends. I like to taste the food. I like to swim in the sea. I like to climb. I like to sunbathe. I like to play and build a castle. I like to spend my time with family. I like to spend my time with love. Nah, ini adalah
beberapa yang mungkin kalian suka pada saat liburan, ya. Kalian suka apa saat liburan atau traveling? Nah, kalau yang selanjutnya, where do you like to go on your holiday? Kemana kalian suka kalau pergi berlibur? Di sini ada gambarnya, bisa kalian pilih atau kalian juga punya pilihan lain ya. This is only the example. Maybe you can say like this. I like to go to the mountain because I like to climb. Saya suka pergi ke gunung karena saya suka memanjat ya, memanjat tebing gitu ya. Lalu I like to go to the beach because I like sunbath. Saya suka pergi ke pantai karena saya suka berjemur. Lalu I like to go to France because I like the fashion there. Saya suka pergi ke Prancis, Paris karena saya suka fashion di sana ya. Lalu I like to go to Singapore because I like to take a photo, maybe ya. Mungkin. Nah, bebas saja. Kalian suka kemana dan kenapa kalian suka? Ya. Selanjutnya setelah mempelajari tentang bacaan teks, kita akan memasuki tentang punctuation. Apa sih punctuation? Punctuation is a symbol to create and support meaning within a sentence or to break it up. Jadi punctuation adalah tanda baca. Tanda baca simbol di mana kita bisa mengkreasikan dan menambahkan arti dari kalimat atau untuk membuat pisah. Membantu mengartikan dari sebuah kalimat, terus bisa juga memisahkan dari kalimat itu ya. Nah, di sini ada contoh-contoh simbolnya. Punctuation marks. If you can see in here, kalau kalian bisa lihat di sini, ada exclamation mark, full stop, slash, colon, semicolon, bracket, quotation mark, question marks, and then this is a start, and then semicolon, this one semicolon. Yeah, right. Nah, there are 10 example in here. Ada 10 contoh yang saya bagikan di sini. Simbolnya ada titik, koma, tanda tanya, tanda seru, buka kurung, garis miring, hyphen, tanda minus, quotation mark, tanda baca yang di atas quote ya. Lalu ada colon, titik 2, semicolon, titik koma. Yuk, kita baca atau kita lihat di sini. Full stop. Full stop itu titik. What is the meaning of full stop? Apa sih artinya full stop? Full stop used at the end of the sentence. Jadi titik digunakan pada akhir kalimat. Jadi titik di akhir kalimat itu ya. Contohnya, my brother is an army. Saudara saya adalah tentara. Oke, nah itu di akhir kalimat titik. Lalu koma. Koma used to denote a pause in a sentence. Jadi, koma itu digunakan untuk menunjukkan jeda dalam sebuah kalimat. He was a wise, clever, and old man. Contohnya, dia bijaksana, pintar, dan sudah tua. Dan seorang tua. Lalu question mark, tanda tanya. Use at the of an interrogative sentence to form a question. Digunakan untuk menggunakan kalimat pertanyaan, interrogatif, kalimat pertanyaan. How are you? How do you do? Are you okay? Itu pakai question mark. Tanda bacanya, tanda tanya. Exclamation mark, tanda seru. Used to denote shock, surprise, anger, or a raised voice. Jadi exclamation mark, tanda seru ini digunakan untuk
menunjukkan sesuatu yang mengagetkan, memberi kejutan, marah, nada suara tinggi, exclamation mark, tanda seru makanya. Contohnya, wow, today has been awesome. Wow, hari ini sangat luar biasa. Selanjutnya ada brackets, buka kurung, tutup kurung dan buka kurung. Kita menyebutnya brackets. Used to add extra information in a sentence. Digunakan untuk menambahkan informasi pada kalimat. Misalnya contoh, the two brothers, Ricky and Rino, in bracketnya, were learning how to play tennis. Jadi, two brothers-nya dimention, dijelasin lagi brothers-nya, yaitu Ricky and Rino. Slash, garis miring, used to separate letters, numbers, words. Jadi slash itu atau garis miring digunakan untuk memisahkan huruf, angka, dan kalimat. Contohnya, free ticket will be given to children or women only. Kita bisa juga mengucapkannya dengan or ya. Atau free ticket will be given to children / women only. Boleh. Tapi sometimes they say or. Kadang kita juga bisa bilangnya or ya. Atau. Hyphen, tanda minus. Used to glue word together. Digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang terikat bersama, diikat bersama. Misalnya, it was only a 5 minutes wait. Ini cuma menunggu 5 menit. 5 minute, 5 minute. Jadi dijeda. Ya, bukan dijeda. Untuk menyambungkan kata bersama. Quotation mark. Tanda baca yang di atas. Used to that someone else has said it. Digunakan pada saat seseorang mengucapkan sesuatu atau mengucapkan. Misalnya, quotation mark, I work in Italy, said Platon. Jadi kita mau bilang, oh dia tadi bilang kerja di Italia. Tapi kita pakai tanda baca yang di atas. Kutip, kalau di Indonesianya kita bilang. Tanda kutip. Colon, colon itu titik 2. Used to indicate what is to follow next. Digunakan untuk pada saat mengikuti selanjutnya. Misalkan, you have two choices. Titik 2. Finish the work today or lose the contract. Ya, lose the contract. Kamu punya 2 pilihan. Titik 2. Selesaikan pekerjaan kamu sekarang atau kamu kehilangan kontrak. Semicolon. Titik koma. Used to link independent clauses. Digunakan untuk menghubungkan klausa independen. Klausa independen apa sih? Itu kalimat pelengkap dari subjek dan kata kerja. Misalnya, my daughter is a teacher. Titik koma, my son is a doctor. Jadi masing-masing punya klausa. Di sini ya ada 10 tanda baca yang kita pelajari hari ini. Masih banyak tanda baca yang kita tahu ya. Ada apa lagi? Ada yang namanya tanda baca itu tuh yang seperti hyphen slash-nya tapi 2 slash gitu. Itu kita gunakan dengan HTTP kayak website. Jadi slash-nya ada 2 gitu ya. Masih ada lagi banyak punctuation. Kalian bisa cari-cari lagi dan pelajari lagi. Selanjutnya, di sini ada reading text. How many punctuation in the text? Ada berapa tanda baca di dalam bacaan ini, teks ini. But you need to also practice reading. Kalian juga harus latihan membaca. You can listen carefully or you can practice by yourself.
Love and time. Once upon a time, ada koma. There was an island where all the feelings live. Ada colon happiness, sadness, knowledge, and all of the others, including love. One day, it was announced to the feelings that the island would sing. So all constructed boats and left, except for love. Jadi di cerita ini, di paragraf pertama, pada suatu hari, ada pulau, di mana orang-orangnya ini kita menyebutnya dengan feelings, perasaan semua nih yang hidup. Ada happiness, nama-namanya kita sebut dengan happiness, sadness, knowledge, and love. Jadi ada 4 orang yang tinggal di pulau itu. Love was the only one who stayed. Love wanted to hold out until the last possible moment. When the island had almost sunk, Love decided to ask for help. Richness was passing by Love in a grand boat. Love said, Richness, can you take me with you? Ada tanda baca ya. Richness answered, No, I can't. There is a lot of gold and silver in my boat. There is no place here for you. Love decided to ask Vanity, who was always passing by in a beautiful vessel. Vanity, please help me. I can't help you, love. You are all wet and might damage my boat, Vanity answered. Sadness was close by, so Love asked. Sadness, let me go with you. Oh, Love, I am so sad that I need to be by myself. Happiness passed by Love. True, but she was so happy that she did not even hear when Love called her. Suddenly, there was a voice. Come, Love, I will take you. It was an elder, so blessed and enjoyed. Love even forgot to ask the elder where they were going. When they arrived at dry land, the elder went her own way. Realizing how much was owed the elder, Love asked Knowledge, Another elder, who helped me? It was Time, Knowledge answered. Time? Asked Love. But why did Time help me? Knowledge smiled with deep wisdom and answered, Because only time is capable of understanding how valuable love is. Ya, jadi di reading text-nya ini nama-namanya diganti dengan perasaan gitu, dengan feelings. Nama-nama pemerannya di sini ada happiness, sadness, knowledge, and love. Di tengah jalan ada richness, ada satu lagi tadi vanity, ya. Di sini Love ingin pergi juga dari pulau karena yang lainnya pun sudah pergi. Lalu di akhir cerita, Love bertanya, siapa yang sudah menyelamatkan dia? Dan ternyata menyelamatkan Love adalah time, waktu yang menyelamatkan. Nah, how many punctuation in the text? Ada apa aja tadi di dalam teks ini tanda bacanya? Colon, titik 2, koma, full stop, quotation mark, exclamation mark, question marks, and what else? Sudah ya. Ada di sini nih titik. Oh, dot. Some people said it dot. Titik kita menyebutnya dot. Itu sama seperti memberikan waktu. Oh, love, ya, titik.
Jadi ada 7 punctuation. 7 tanda baca di dalam paragraf cerita Love and Time. Bukan cerita, paragraf bacaan dari Love and Time. Nah, selanjutnya kita ada exercise, ada latihan ya. Di sini Miss Rati memberikan latihan 10 soal yang tidak ada tanda bacanya. Kalian bisa membantu? There is no place like home. He was born on 25/07/1999. He needs 2/3 of the food. How beautiful this city is. Call me tomorrow. I will give you my answer. I want to quack, but I have no voice. What book will she write? I lost my phone, a Samsung A5, yesterday during football training. I would have to pick up a solid coat. Winter in Minnesota is cold. How do you do, said the gentleman. Tidak ada tanda bacanya ya, ini latihan. Lalu kita lihat jawabannya. There is no place like home. Full stop. He was born on 25/07/1999. He needs 2/3 of the food. How beautiful this city is! Exclamation mark. Masru. Call me tomorrow. Semicolon. Titik koma. I will give you my answer. I want to quack, but I had no voice. What book will she write? Question mark. I lost my phone, in the bracket, a Samsung A5, yesterday during football training. I would have to pick up a solid coat. Titik 2. Winter in Minnesota is cold. Quotation mark. How do you do? Question mark. Said the gentleman. Ya, ini dia jawabannya dari latihan yang sebelumnya. Next, conclusion. Kesimpulan. When you write, not only writing needs to be interesting, but also to be correct. Jadi ketika kalian menulis, tidak cuma menulis aja yang dibutuhkan, tapi biar bikin menarik, ya harus tepat tulisannya. Punctuation is an important part of writing correctly. Jadi tanda baca itu penting ketika membuat tulisan yang sempurna. Mistake in punctuation or ignoring punctuation marks can confuse the reader. Jadi kesalahan di tanda baca atau tidak dihiraukan dengan tanda baca, kalian bisa bingung untuk yang membaca surat kalian atau tulisan kalian. Oke? Banyak-banyak cari-cari contoh tentang punctuation dan latihan terus cara membaca, reading text, dan bagaimana pengucapan atau mengucapkan dengan menggunakan di dalamnya tanda baca. Ya. Thank you for today. Tetap semangat seperti yang Miss Rati selalu bilang, semangat, 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 semangat. Tinggal beberapa minggu lagi kita akan ujian akhir semester. Banyak berlatih membaca dan terus belajar meskipun jarak jauh. Thank you so much everyone. Have a good day. I'll see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.